एडिसिनो सोबायनाय होनमा कक खोनाखादो नर हा निबो सारकनो तरक तरक वानसगै सकमरनानि फाइचिंगो सिवदो नर गोबां मा अमहाय याप्रि सेजागै बिसिं बिसिं रायदा सनामजागै दं सावैदमान जिनि उंक्लगो गोबां मा प्लेनिंग चलै दंगो आं अकक हायनो एरें एरें साया दिनै हायसालो जिरिखगैनो साजागै दंगो एडिसिनो सोबाय रोजाकनानि बान्ता ते जत्तनि बागै खुलगै रोजाकनानि नांगो রাজ্যের জাতি জনজাতিদের স্বার্থে টিটিএডিসি অর্থাৎ ত্রিপুরা উপজাতি এলাকার স্বশাসিত জেলা পরিষদ অবিলম্বে ভেঙে দেওয়া দরকার এমনই বিস্ফোরক দাবি করলেন রাজ্যের তরুণ রাজনৈতিক বিশ্লেষক তথা ত্রিপুরার ইতিহাস ও অর্থনীতি গবেষক ননীগোপাল দেবনাথ। ইনকে নুগুইনো মানখনা आ भिडियो क्लिप रगो एडिसिनो सोबाय रोजाकना नांगो नै सामानि कक्र खरकसा सावो अविलम्बे एडिसि बातिल करते समस्त त्रिपुरार बांगाली दले दले आमरा बांगालीते যোগ দিন আমরা বাঙালি জিন্দাবাদ বাঙালি ঐক্য জিন্দাবাদ বেঙ্গল টাইগার জিন্দাবাদ তেই খরকসা সাও একই রাজ্যে দুই আইন কেন এডিসি বেঙ্গে দেওয়া হোক এডিসিলে চিনি কুংবারারকনি সিমিসে গে বরক তামনি एडिसिनो सोबायनानि चाइतगै दं अब बेलाय क्रिमा संसा नरक वान सप्ताह ते खरकसा साओ सरकारेर उचित कोनो राजनैतिक फायदा ना तुले এই যুক্তিগুলোকে বাস্তবায়নের জন্য অবিলম্বে এডিসি বাতিল করা এতে ত্রিপুরার উন্নয়ন সম্ভব সবার উন্নয়ন সম্ভব তে খরকসা সাও এডিসি মুক্ত ত্রিপুরা চাই তাহলেই সবার সাথে উন্নতি সম্ভব আবো সিমিয়া आमहाय वानसक मुं न चाजागनाय रगबो मासा मांगनैया हाजार हाजार एबा साइ साइ बरक रगनो नुकजागो ताक लाइथांजाक साल किसिसा सगांगबो हास्तेनि मन्त्रि अक्रानि खुगबो जिरिक जिरिगै सामानि नुकजागो एडिसिनो जत्तनि बागै क्लगै एबा फियगै रनाय हनमानि कक्र আমরা বলবো চলো এডিসি যখন আমরা আমাদের দখলে আসবে একটা উন্নত মানের একটা এডিসি আমরা তৈরি করব সেখানে থাকবে না কোনো বিভেদ না জাতি জনজাতি মণিপুরি না সংখ্যালঘু সবার জন্য এডিসি आबोनि लगे लगे न विश्रामगंज एडिसि एरिया न खबै नगर पंचायत स्नामजागमा रगबो जों फां फां न नुगै मानखा तमुंग न अमहाय रगनो तिप्रासा एबा अहानि बसारक साइमानि आंखे जिनि चिराय रगनि थिना बर सगैन आबोनो जों जत्त न वानसुते खलायो आं ताबक नरक न सोंनामो जों नरकनि चिराय रगनि थिनां बसुखे फालनाय नरक 2-3 बटल चुवाक नक खुंसा खिथाय खुंसा माइरं बस्ता थाइसा एबा 3-4 हाजार रां तिनि किसिसुक रांनि मारिबाय नरकनि भोट न पाइनाय फिया खना हंखे न नरक न सकमनान चाइतकनाय वानसुक नायदि तिप्रासार आबो बसुक किरिमा संसा ताबकनि टिटि एडिसि चंबारिओ जों समायतांलायवानो जे चिनि भोट पाइनि फाइनाय बनले जों जेसुखफानो भोट रलायलिया हनो चिनि दफा ते चिनि चिराय रगनि थिनां न जों जेसुखफानो फाललि गुबैनो चंलायनाय गाहाम न चंलायनाय चिनि याक्सिनि भेल्यु न जों गाहाम सामंग फोनांलायनाय हामबाय।